وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد شرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الدرس الثالث والتسعون الحمد لله بالمو أنقى الله سبحانه وتعالى تنو أنقى فو أنقى ولي نمندو aka here baw anaka neme belebele bawla anka anaka fasamandiyaw naka hine bawla anna munun fanga ka girin hakiliw ka jagabolima munun ka can neun ka jatelima ani jatili ke bagaw ani jatili ke feun ka jatelima ambo masabayi amba deli kisi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale nyuman chama ko ke anga chiden barkama baye tanulila ani joro la madeli ka min nyon ke dan fenye ka ko anye no yala kra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana dunge unaka sahaba ani mo tura ka stratige ko ni nyuma ya ye fokata se jodoma ambe umda sharhula no ye kramawa Abdul Ghani al-Maqdisi ka kitabuye kramawa kem ya sharhu ke ode Sheikh Ibn Uthaymeen masata la ka hina ufla an islam shu bela jelena o temelen ko fe ambe walanda bi kononton ani sabanana ambe babu mina kitabu sola no ye seli konye babu ye me ambe babu mina ode salatul kusuf o ye ni kile noro tiena wali ni kalo noro tiena
kun jumɛn de bɛna n'a ye sababu jumɛn de bɛna n'a ye o donna an kun ye hadisa min fɔ n'o ye hadisa fɔlɔ ye o de ye an Aisha radiyallahu ta'ala anha anna shamsa khasafa ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ني حديثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أكو كلين نورو تشينا على كراكا وغتي Allah subhanahu wa ta'ala fɛn ni an mako b'a la diinɛ kɔnɔna la n'a baara de kan ka kɛ n'an kan ka an ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye fo ka taa diɲɛ wuli a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ala kira ka ɲɛnamaya la fo ka taa se a saya ma mun de la ka d'a kan ni fɛn o fɛn de ma kɛ ala kira tile la sallallahu alaihi wasallam diinɛ koɲɛ la baara tɛ se ka kɛ n'o ye baara tɛ se ka kɛ ni o ye ni hadisa nunu maa minnu bɛ u lakale Bukhari ni Muslimu nunu ma kɛ olu ɲɛna o nka diinɛ ala de b'a ka diinɛ kɔlɔsi n'i y'a jateminɛ wagati min bɛ alakira ni nunu cɛ sallallahu alaihi wasallam ani wagati min bɛ an ni nunu cɛ wagati jan don a bɛ fɛn min yira k'a fɔ ala ka diinɛ ala yɛrɛ de b'a tanga k'a d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala ko inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ikado ka fɔ kuranɛ anw de y'a jigi anw de b'a tanga kuranɛ filɛ nin ye bibi na a durusili kɛbaga a bɛ maa min kunkolo la o de ka ca ka tɛmɛ maa min bɛ baara kɛ n'a ye Allah subhanahu wa ta'ala ye garanti ta k'a bɛ kuranɛ tanga bon ni Allah subhanahu wa ta'ala k'a bɛ kuranɛ tanga kuranɛ tangali ye mun ye o ye diinɛ tangali de hadisa ninnu fɛnɛ sɛgɛ min kɛra ninnu nɔfɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ gafew la bibi na i b'i ka telefɔni dayɛlɛ i b'i bolo digi butɔn kan i bɛ se ka hadisa 1000 sɔrɔ minnu ka kɛnɛ ni dɔnnikɛlaw ye nɔgɔ bɔ u la a bɛɛ ka nɔgɔn e ma i sigilen yɔrɔnin kelen ala ka diinɛ tangali don k'a nɔgɔya izen nin kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ka wagati la k'a fɔ tile a nɔrɔ tiɲɛna a nɔrɔ tiɲɛna alakira ka wagati la sallallahu alaihi wasallam alakira ye cili kɛ sallallahu alaihi wasallam maa la a ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u wele a ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u wele k'a fɔ seli bɛ yen aw bɛɛ ka na misiri kɔnɔ maaw dalajɛra wa taqaddama alakira bilala ɲɛfɛ fakabbara a ye Allahu akibaru fɔ kɛ wa salla 4 raka'atin a nana ni arakan 4 ye fi raka'atayni arakan 2 kɔnɔ n'an ko arakan 4 o kɔrɔ de ko kunbere minɛ ko 4 n'an ko arakan 2 o ye nafila arakan 2 an bɛ minnu kɛ mais ni ye seli cogo min ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ kow kɛ cogo min na ka d'a kan a bɔra kow kɛ cogoya normali kɔnɔ a seli cogo fɛnɛ ni seli cogo tɔw fɛnɛ tɛ se ka kɛ kelen tile an bɛ min dɔn a ka ko la o ye don o don a ka bɔ a ka taa ka na nka ka tile nɔrɔ tiɲɛ problème dɔ de b'o kɛ kalo a ka bɔ a ka taa ka na ka kalo nɔrɔ tiɲɛ problème dɔ de b'o kɛ bon ni problème dɔ b'o kɛ o bɛ wuli cogo min na sariya bɛ na ni nasira de ye nasira min bɛ bɛn ko bɛɛ lajɛlen ma bon ni hadisa nin na mɔgɔ min kɛlen don ka tulonkɛ kɛ seliko la an bɛ seli nafa ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ balawu si tɛ yen ko gɛlɛn si tɛ yen ko seli tɛ se ka min kɔrɔta adamaden tɛ se k'i miiri gɛlɛya si ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ wali problème si ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko seli tɛ se ka min wuli ka bɔ yen
a bɛ se ka kɛ e de ka seli kɛcogo man ɲɛ i n'a fɔ alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔ bɛ san 60 kɛ seli la seli foyi ma minɛ a ye hadisa in Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala a y'a kɛnɛya a ko maa bɛ se ka san 60 kɛ a bɛ seli i b'a sɔrɔ a ka seli kisɛ kelen tɛ yen ala ye min minɛ n'i y'a tigilamɔgɔ ɲininka a b'a fɔ ko a selilen a bɛ ka seli mun de y'a to alakira ko sallallahu alaihi wasallam a tɛ sujudu dafa wala a tɛ kunbɛrɛ minɛ dafa n'i bɛ seli kɛ o kɛcogo la i ka seli tɛ minɛ o n'i bɛ seli kɛ o kɛcogo la e tɛ se ka nafa sɔrɔ i ka seli la bon n'a fɔra ko seli o seli n'i y'a kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la e b'a kɛ nka i b'a sɔrɔ e ka seli kɛcogo man ɲi n'i ka seli kɛcogo man ɲi e bɛ min ɲini i tɛ se k'o sɔrɔ bon a dɔ la a tigilamɔgɔ b'a fɔ ko défaut bɛ seli de la wala a b'a fɔ ko karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na a fɔ cogo man ɲɛ ayi défaut foyi tɛ seli la arakan 2 a bɛ adamaden mako ɲɛ défaut kisɛ kelen tɛ seli la izan ni hadisa nin kɔnɔ an bɛna ye k'a fɔ kabako ko fɛn fɛn n'a gɛlɛyara jɔn ma i kan ka i ɲɛsin ka taga seli de ma ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ azza wa jal a ko wasta'inu bisabri wassalah a ye aw yɛrɛ dɛmɛ a ka kow la ko gɛlɛnbanbaw la a ka dusukasi kow la i bɛ diɲɛ ko ko de dɔn n'a kɔni de girinyara jɔn kan ala ye sira 2 de d'an ma a ko a y'aw yɛrɛ dɛmɛ bisabri ni sabali ye lajarabili kan wassalati ani seli o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min ko k'i bɛ ninnu to yen i bɛ taa solution wɛrɛ ɲini i ka kow la i tɛ solution sɔrɔ dɛ seli ka bon jɔyɔrɔba de bɛ seli la jɔyɔrɔ min bɛ seli la alabato kɔnɔna la ma d'a la n'a ɲɔgɔnna jɔyɔrɔ bɛ fɛn wɛrɛ la ka tɛmɛ a kan seli bɛ se ka fɛn min ɲɛnabɔ mɔgɔ ye fɛn wɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'o ɲɛnabɔ adamaden ye ka d'a kan i bɛ bato nasugu o nasugu dɔn a bɛɛ de dɔ faralen don ɲɔgɔn kan ka bila seli kɔnɔ a bɛɛ de dɔ faralen don ɲɔgɔn kan ka bila seli kɔnɔ nka ala y'a fɔ dɛ a ko wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin a ko seli ma nɔgɔn dɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka girin yɛrɛ de a ka girin jɔnni kan maa bɛɛ lajɛlen ka fo n'a kɛra maa minnu bɛ ala dɔn ni ala ka bon olu yɔrɔ n'olu dan bɛ ala la a ka nɔgɔn olu de ma sinon n'i ye problème sɔrɔ yɔrɔnin kelen na problème ninnu bɛna ka girinya adamaden ka kuma dɔ la tellement problème ninnu bɛ girinya a bɛ se ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la n'i y'i sigi dumuni kunna i tɛ se ka dumuni kɛ n'i ye ji ta k'i b'a min i tɛ se ka ji min i b'a sɔrɔ yɛrɛ kuma dɔ la n'i donna seli yɛrɛ kɔnɔ n'i ko Allahu Akbar ni ala ma fara i kan yɛrɛ i bɛ sɔn ka fatiha kalan a kunjugu kan tellement adamaden bɛ kamana guwan tellement gɛlɛya bɛ kɛ adamaden na kuma dɔ la yanni i ka tahiya yɛrɛ kalan i bɛ se ka soran dɔ kalan tahiya place la parce que o b'a sɔrɔ fɛn min bɛ adamaden kan a ka girin ka tɛmɛ a yɛrɛ ka lahalaya kan mais nin mana kɛ cogo o cogo kana seli to ye dɛ i jija f'i ka donda sɔrɔ i jija f'i ka place sɔrɔ a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de bɛ se ka nin ta ka bɔ i ka nin seli tɛ a tɛ yen seli de bɛ problème wuli seli de bɛ donibaw ta ka bɔ adamaden kan seli de bɛ adamaden lafiya ka bɔ jɔlɔkɔbaw la ani ka bɔ kulubaw la kaman kan o de la alakira sallallahu alaihi wasallam ni ko kun girinyara kan a kun b'a fɔ ya Bilal arihna biha Bilal an lafiya ni seli ye i m'a ye ni wulila i ka dilan ka sufɛ ka arakan 2 seli arakan 2 hali n'u ma janya i wulitɔla a bɛ k'i n'a fɔ ko i sirilen don fan bɛɛ fɛ mais n'i kɔni wulila ka seliji kɔni ta ka se ka arakan 2 seli ni arakan 2 in seli su kɔnɔna la i bɛ lafiya modèle dɔ sɔrɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka lafiya bɔra min
bon e b'a dɔn k'a fɔ ni mu warakan fila seli n'a y'i diya su bɛ sunɔgɔ fo ka taa se fajiri ma warakan fila ye lafiya min d'i ma i ka sunɔgɔ tɛ se k'o lafiya d'i ma a tɛ se ka d'a kan nafa dɔ de b'a la ala t'a fɔ gansan k'a fɔ an ka ɲɛsin a ma izan alakira sallallahu alaihi wasallam a selila arakan 4 jɔko 2 kɔnɔ an bɛ se k'a faamuya tan de parce que n'an ko arakan 4 arakan 2 kɔnɔ maa caman t'a faamuya jɔko 2 an b'o wele cogo di arakan 2 o tɛ ka d'a kan arakan 2 ye kunbereminɛ ko kelen ani sujudi ko 2 mais ni seli in na jɔko kelen o jɔko kelen kunbereminɛ ko 2 jɔko kelen o jɔko kelen kunbereminɛ ko 2 donc ani seli tɔw o bɔlen don ɲɔgɔn kɔrɔ u tɛ kelen ye nka sujudu o b'a nɔ la sujudu o b'a nɔ la an abi mas'ud عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري خزرج كدو مدينة تجي كونية قبل بافلاي الخزرج والأوس نسحب كين خزرجي دو بدري كدو بخاري عليه جزمون كيا كافوكو صحابة كين أكون ببدري كنكا دو كوكو بدري كن مع سروي أجينا بدري كنلا نجا بدري كن مع سروي نجا بخاري كوني عليه تجراكا كافو بدري دونكدو udi kɛlɛ a kun bɛ yen fɛn fɛn kɛra udi kɛlɛ kɔfɛ sa a kun bɛ ninnu bɛɛ la a taara nazala bil kufa kufa ye dugu dɔ ye min bɛ iraki jamana kan kufa ale bɛ yen u ye ɲɛmɔgɔya di a ma yen nɔ a fatura k'a to kufa o y'a sɔrɔ a si bɛ a fatura k'a to kufa kɔnɔna la wani sahaba kai min kɛra ɲɛna ko ala ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn k'a fɔ tile inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah ninnu fila n'o ye tile ani kalo a ko tamasiyɛnw don tamasiyɛn minnu bɛ yirali kɛ ala ka dɔnniya dafali an'a ka senko la ala ka dɔnniya dafali an'a ka senko la halisa nafa minnu bɛ se ka sɔrɔ kalo ani tile la adamadenw ye dɔnta dɔɔni dɔrɔn de sɔrɔ bi ala bɔra u ni sira min cɛ bibi na n'an y'a lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye kabako min kɛ ni tile jamana caman bɛ yen bi olu ka kuranko dulonnen don mun na tile olu ka kuranko dulonnen don tile de la paneau dilannen don tile bɛ a kalaya ka énergie d'u ma o énergie a b'u labɔ f'u bɛ tila k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma tile min bɛ bɔ ani kalaya min bɛ bɔ jɔnni bɛ tile yamaruya jɔnni bɛ gasoil k'a kun wali jɔnni bɛ essence k'a kun tile bɛ bɔ ni ala ka yamaruya kan de ye a bɛ bin ni ala ka yamaruya kan ye wa ala kɛra ko hadisa kɛnɛman dɔ la Bukhari kɔnɔna la a ko ni tile n'a bɔra a mana bin dɔrɔn a bɛ taa sujudu bi l'arshi kɔrɔ tile bɛ na sujudu bi l'arshi kɔrɔ n'a nana sujudu bi l'arshi kɔrɔ a bɛ ala ɲininka ayiwa n ka taa bɔ yɔrɔ jumɛn ka da ka tile bɔyɔrɔ bɛ changer don dɔ la o ye don ye min tɛ don duman ye ala k'an kisi o ma ala k'an bɔnsɔnw kisi o ma tile bɛ ala ɲininka n ka bɔ min ala bɛ sɔrɔ ka yamaruya kan d'a ma a bɛ taa bɔ yɔrɔ min na a bɛ taa bɔ yen izin o b'a yira ko tile a tɛ se ka taa yɔrɔ la ni ala de ma yamaruya kan d'a ma fɛn min don a yamaruyalen don ala de fɛ o de la kuranɛ kɔnɔna la tile bɔyɔrɔw tɛ kelen ye tile bɔyɔrɔw kelenw tɛ a binyɔrɔw kelenw tɛ ala bɛ nin bɛɛ bange an ye kuranɛ kɔnɔ
fo nɛnɛ tile bɛ bɔ fan min fɛ ani tilema tile bɛ bɔ fan min fɛ ani samiya tile bɛ bɔ fan min fɛ i b'a sɔrɔ danfara bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ. O de la i b'a ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kabako don a bɛ mun kɛ a bɛ tile janya wagati jumɛn tilema wagati tilew de ka jan sufɛla ka surun fo nɛnɛ wagati la sufɛla de ka jan tile ka surun bon bɔyɔrɔ kelen tɛ tile la o de la Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ rabbul mashriq wa rabbul maghrib tile bɔyɔrɔ tigi ani tile binyɔrɔ tigi wa rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain y'a ye yan nɔ a kɛra fila ye duel fɔlɔ la kelen kun don a ko tile binyɔrɔ fila tigi ani tile bɔyɔrɔ fila tigi o kɔfɛ a tilala k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la fala uqsimu bi rabbil mashariqi wa rabbil magharib wa inna laqadirun n kali ni tile bɔyɔrɔ caman tigi Ala bɛ k'i kala yɛrɛ de la n kali ni tile binyɔrɔ caman tigi n'o y'ale Ala ye inna laqadiruna anw bɛ se ko la an bɛ se ko la i y'a ye donc tile bɔyɔrɔ a ka ca i n'a fɔ a binyɔrɔ a ka ca mais Ala kelen de bɛ nin bɛɛ kɛ n'an y'o jateminɛ kabakow don an ka nin wagati na awa diɲɛ laban fana Ala bɛ kabako kɛ ni tile ye an ni Ameriki jamana dɔw filɛ nin sisan an bɛ Ameriki jamana dɔw ɲɛ ni ɛri 6 ɛri 6 an b'u ɲɛ bon n'i taara Azi jamanaw la olu bɛ anw ɲɛ Chine bɛ anw ɲɛ ni ɛri joli ye ɛri 8 bon Thailand olu bɛ an ɲɛ ni ɛri 7 bon n'i taara Indonésie olu bɛ an ɲɛ ni ɛri 9 jamana dɔw bɛ olu b'an ɲɛ fo ɛri 20 ni kɔ an n'olu cɛ fo ɛri 20 ni kɔ an bɛɛ bɛ dugukolo kelen kan bon dugu dɔw bɛ yen olu bɛ kalo 6 de kɛ tile la tile tɛ bin ni tile binna u bɛ kalo 6 fana kɛ su la tile tɛ bɔ o la olu ka san tilancɛ ye tile ye san tilancɛ ye su ye an bɛɛ bɛ dugukolo kelen kan bon kuma dɔ la mɔgɔ dɔ b'i jɔ ko an n'olu ka jan ayi yɔrɔ jan tɛ koyi a bɛ Europe an kɔrɔ yan Suède olu filɛ nin ye kalo 6 tile la kalo 6 su la n'a balimakɛ dɔ delila ka ɲɔgɔn ye n y'a ɲininka a ko ɲɛ la a ko n ma a ko tilegan fɛ n'olu bɛ fɛ k'u da ka sunɔgɔ i yɛrɛ de bɛ irido ni ka finiw ta k'a kɛ i ka fenêtre ni i ka da la pour que ka dibi ladon ka se k'i da i yɛrɛ de bɛ dibi ladon k'i da i bɛ wuli i bɛ tila ka continuer n'i ka ko ye i bɛ taa baara kɛ bon o wagati la o tigilamɔgɔw bɛ seli cogo di olu bɛ safo seli cogo di olu bɛ fitiri seli cogo di naam u bɛ safo seli u bɛ fitiri seli ni sunkalo nana k'u to o cogo la u b'u ka sun don u b'u ka sun tigɛ ka tile to a ma bin olu bɛ baara kɛ ni mun ye jamana minnu ka surun u la olu ka seli wagatiw u bɛ baara kɛ ni olu ka seli wagatiw ye o jamana minnu ka surun olu bɛ sun tigɛ wagati minnu na o fana bɛ sun tigɛ o wagati u bɛ u ka seli ni u ka sun koɲɛ kɛ o wagati diinɛ a ka nɔgɔn Allah subhanahu wa ta'ala y'a bɛɛ latigɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ laban na ni masihu dajjali ni tubabukan na n'u b'a fɔ ko l'antéchrist n'a nana dugukolo kɔ kan a ka wagati bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn tile 40 a ka don fɔlɔ Ala bɛ o kɛ i n'a fɔ san 1 tile bɛ kɛ san 1 a tɛ bin san 1 a tɛ bin
tile bɛ kɛ san kelen a tɛ bi o san kelen in kɔnɔna la n'o tɛmɛna mun wɛrɛ de bɛna kɛ a bɛ tila ka na kalo kelen a bɛ bɔ san kelen na a bɛ na kalo kelen a bɛ bɛn kalo kelen na tile kelen bɛna kɛ i n'a fɔ dɔgɔkun kelen donc o b'a yira ko tile bɛ Ala ka yamaruya kan kɔnɔ n'i y'a ye Ala diya cogo min na kow bɛ kɛ o cogoya de la o de la Yusha ibn Nun alayhi salam nabilahi Musa ka kalanden do a fana kɛra nabi ɲuman ye nabilahi Musa kɔfɛ alayhi salam a kɛtɔla ka kɛlɛ kɛ pour que ka don Baitul Maqdis kɔnɔ kɛlɛ bɛ ɲini ka ban tile bɛ ɲini ka bin jumadon ni tile binna a fɔlen do juifu ye u ka sariya la u ka lafiya bɔ kɛ u tɛ se ka kɛlɛ kɛ sibiri don bon n'u dun ye sibiri bila u tɛna se u juguw la u dun bɛ juma wuladafɛla la sɔɔni dɔrɔn tile bɛ bin Yusha ibn Nun a ko tile ma a ko e yamaruyalen do ne fana yamaruyalen do n bɛ Ala ka baara de la i bɛ yɔrɔ min na i jɔ fo n ka tila tile y'i jɔ a ye mun kɛ a ye kɛlɛ kɛ ka kɛlɛ kɛ ka jihadu kɛ fo ka Baitul Maqdis dayɛlɛ tile ma bin a tilalen a ka baara la waati min n'a ye se sɔrɔ ka don dugu kɔnɔ tile binna tile jɔra ni jɔnni ka yamaruya ye Ala mais mun de la tile ye Yusha ka kumakan mɛn ka da k'a bɛ sira min kan a tɛ nkalon sira kan dɛ a bɛ tiɲɛ de kan a ye min fɔ tile ye tile y'a mɛn n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ nkalon kan tile b'a lamɛn wa tile t'a lamɛn tile bɛ jɔ ni Ala ka yamaruya kan de o de la n'i bɛ tiɲɛ sira kan kana siran foyi ɲɛ foyi tɛ se ka tiɲɛ jɔ tiɲɛ bɛ taga f'a se yɔrɔ gɔngɔn tɛ maga a la poussière tɛ maga a la fanga min bɛ tiɲɛ la a tɛ foyi la nkalon diɲɛ fanga o fanga mana da la a bɛ tiɲɛ izan Yusha ibn Nun tile binna a y'a ka baara kɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah yiri dɔw bɛ yen olu yiriw olu fana bɛ balo kalo yelen de la kalo yelen nafa belebeleba de b'a la falenfɛn dɔw fɛ i n'a fɔ tile yɛrɛ fana kalaya nafa belebeleba dɔ b'a la falenfɛnw fɛ i b'a ye sufɛla su mana ko n'i bɛ burusi kɔnɔ falenfɛn dɔw bɛ yen u bulu bɛɛ lajɛlen bɛ faga k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ sunɔgɔ ni dugu jɛra ni tile bɔra dɔrɔn i b'a ye a bɛɛ bɛ segin a cogo la u bɛ kunu nka sufɛla fɛ a bɛɛ kunkolonin bɛ jigin k'a buluninw faga a bɛ k'i ɲɛna k'a bɛɛ salen don ni dugu jɛra ni tile bɔra dɔrɔn i b'a ye a bɛɛ lajɛlen bɛ segin a cogoya la a bɛ kɛ i n'a fɔ fɛn m'o sɔrɔ o de la adamaden a yɛrɛ farikolo a mako bɛ tile hakɛ dɔ la o de la anw fɛ yan nɔ farafinna bana dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o furakɛ foyi tɛ se k'o bana nasugu bɔ i la ni tile tɛ mɔgɔ minnu bɛ balo Europe n'u bɛ na yan nɔ olu caman y'o tiɲɛtigiya dɔw bɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ u bɛ bana dɔw ye u la u bɛ fura nasugu bɛɛ lajɛlen bɔ u ka bana ninnu kosɔn bana ninnu tɛ furakɛ a dɔw la dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka dɛlɛ yɛrɛ di dɔw ma ko k'a fɔ n'i sera nin wagati ma Ala de bɛ fara i kan sinon i ka ko bɛ ban o balimaw bɛ na tile in kɔrɔ an fɛ yan nɔ bana in u tɛ fura yɛrɛ ta n'u seginna ka taa Europe jamana kan dɔgɔtɔrɔw bɛ tila ka testi kɛ u la o b'a sɔrɔ bana in tunna u b'u ɲininka ko e tun bɛ mun fura ta a b'a fɔ ne tun tɛ fura foyi ta e tun bɛ min n tun bɛ Afiriki tile ninnu nafa belebeleba de b'a la ji dɔ bɛ adamaden fari la tile de b'o bɔ k'i lafiya n'an ko an bɛ kuma tile nafa kan a ka ca
nani kletan duru o b'a sɔrɔ kalo bɛ kumaya ka kɛ i n'a fɔ fɛnba dɔ a bɔtɔla i b'a ye nka n'a sera sankolo camancɛ la i b'a ye a bɛ dɔgɔya ka d'a kan kuma o kuma nani kalo surunyara an bɛ kalo patara ye n'a bɛ bonya nani kalo jɛnyara i b'a ye kalo bɛ dɔgɔya mais kabako ye fɛn jumɛn ye tile pilasi ni kalo pilasi n'i y'a jateminɛ u bɛ yɔrɔ min na ka tila ka yelen di dugukolo kɔ kan ka tila ka nafa kɛ n balimaw ni ala tɛ jɔn bɛ se ka nin kɛ i k'a sɔrɔ anpulu kelen jamana si tɛ yen k'a lumière tɛ yɔrɔ min bɛɛ b'a yelen sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ ka t'i ka baara la n'a y'i diya i ka fenêtre yɛlɛ n'a y'i diya i ka n'i ka fenêtre yɛlɛ yelen bɛ don yelen bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ izan ako Allah subhanahu wa ta'ala yukhawwifu Allahu bihima ibadahu ala b'a ka jɔnw lasiran ni kalo nɔrɔ tiɲɛni ani tile nɔrɔ tiɲɛni ala b'a ka jɔnw lasiran wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi wala li hayatihi ni yɔrɔ ninnu bɛ an nafa kosɛbɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam kalo ni tile nɔrɔ u tɛ tiɲɛ abada kana maa ka saya kosɔn abo u tɛ tiɲɛ fɛnɛ kana maa ka ɲɛnamaya kosɔn kuma in kɔrɔ de b'a la et puis ala y'a dabɔ a kama fɛnɛ don min na ni alakira yɛrɛ den n'o fatura sallallahu alaihi wasallam alakira den Ibrahim o fatule radiyallahu ta'ala anhu ala y'a dabɔ a kama ka tile yɛrɛ nɔrɔ minɛ k'a tiɲɛ o don mɔgɔw hakili la ko alakira den fatule sallallahu alaihi wasallam o de y'a to tile nɔrɔ tiɲɛna alakira y'a bange bɛɛ ye ko kalo ni tile ye ala ka kabakoma kow ye ninnu fila nɔrɔ tɛ tiɲɛ maa ka ɲɛnamaya kosɔn a tɛ tiɲɛ maa ka saya kosɔn ka d'a kan ni ko dɔw kɛra a ko mɔgɔba dɔ sara bi dɔw yɛrɛ anw fɛ yan nɔ ni mɔgɔ dɔ sara ni sanba nana ko karisa ka saya bi sanba nana dɛ bon olu yɛrɛ fɛ ko karisa salen de ko san nana fa ya subhanallah mɔgɔ ka kiri boli ninnu dɔw kan o k'a sɔrɔ ala ye fɛn f'i ye dɛ o k'a sɔrɔ ala ye fɛn f'i ye nka ala ma fɛn foyi fɔ ni ko dɔw bɛnna dɔrɔn anw bɛ sin k'a fɔ ko ko bi yɛrɛ kɔni karisa ka sudon yɛrɛ hali a ma se ka kɛ ji bolo tellement san nana o ye mun ye anw fɛ a tigi ye ala ka jɔn ɲuman ye ka se degré min na san nana fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali sudon yɛrɛ ma se ka kɛ bon ne ɲininkara ko dalilu i bɛ dalilu bɔ min bisigiya kumaw don ani bisigiya kow don ninnu tɛ fɛn ye ko maa min n'i ka limaniya ka ɲi k'i kan k'i dulon ninnu na i ka baara kɛ ni ninnu ye ayi kan'i dulon ninnu na ninnu ye siraw de ye sɛtanɛ bɛ don ni sira jugu minnu ye adamaden kan ka taa i bila minan kɔnɔ minan min ni minan ɲuman tɛ o de la fɔlɔ n'i sigilen don burusi kɔnɔ de i b'a ye ka caya duguba kɔnɔ yan nɔ ni yelen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka caya i t'a ye i bɛ sin ka dolo ye a bɛ bɔ sanfɛ fii a bɛ jigin n'an kun y'o ye k'an to denmisɛnniya la marakadugu la burusi kɔnɔna la an kun bɛ mun fɔ ko ko mɔgɔba dɔ bɛ bange sini wali mɔgɔba dɔ bangera su in na ni mɔgɔ mɔgɔ sara kɔni ka bɛn n'o ye karisa ye mɔgɔba de an y'a ka saya ye sɔrɔ awa jahiliya fɛn dɔnbaliya ka jugu koyi fɛn dɔ tun bɛ yen o tun bɛ don anw kun na u tun b'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ n'u sara ko nabi ɲumanw ka ɲɔgɔmɛw bɛ n'u ta ka yɛlɛ n'u ye sanfɛ n t'a dɔn ni a fana tun bɛ dɔ kalama a la ko ɲɔgɔmɛ bɛ na k'a tigilamɔgɔ ka kaburu wɔgɔbɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ kuma dɔw la ni i taara kaburu don na hali n'i ye bɔgɔni yɛrɛ kelen ye dɔrɔn sɔrɔ u nana ta ala ka jɔn ɲuman don u taara n'a ye bon ninnu ye fɛnw ye kalanbaliya tun bɛ adamadenw lada ninnu bɛɛ lajɛlen na alakira ninnu yɛrɛ dalen n'u ka kaburu kɔnɔ ɲɔgɔmɛw m'olu ta ka taa n'olu ye sanfɛ u bɛ taa ni mɔgɔ wɛrɛ
mais mɔgɔw hakili kun tɛ nin si ye mɔgɔw hakili bɛ min ye dɔrɔn a fɔra de ko karisa kɔni ko nabi ɲuman ɲɔgɔnmɛ u y'a ta u taara n'a ye sura yɛlɛnna sanfɛ mɔgɔba don bon minnu ye nabi ɲumanw yɛrɛ olu dalen don dayɔrɔ la ni lahara tɛ u tɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛnɛ fɔlɔ musokɔrɔbaw ni min cɛ kun fatura ni hala ye san 80 sɔrɔ n'a ma furu o bɛna muso dɔ ma den fitini ni cɛman don ko nana ɲɛnga tama kalifa i den na ka da kan tɛ se ka sigi ten ni maa ka juru tɛ na awa i den ka juru bɛ na o kɔrɔ ale kɛra o den ka muso ye parce que a bilalen d'u kunna k'a fɔ ko n'i sigira ka sa ka sɔrɔ i tɛ furu la k'i tɛ don alijinɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a fatulen a muso an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha alakira fatura k'a si to san joli la san 18 an b'a Aisha fatura fo san 50 ani kɔ alakira muso si ma furu a kɔfɛ ayiwa furucɛ kun b'olu bolo wa la nka ninnu bɛɛ ye faamuyaw ye n'u bɛ don mɔgɔw kunkolo la diinɛ kalanbaliya ka sɔrɔ ja dolo bɛ jigin kun min na mɔgɔ ka saya tɛ mɔgɔ ka bangeli tɛ alakira y'a kun fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko jinɛ kafiriw de bɛ yɛlɛn yɛlɛn ɲɔgɔn kan fo ni sankolo ye u tagakun tɛ dɔwɛrɛ mɛlɛkɛ minnu bɛ sankolo fɔlɔ la ala mana latigɛ min kɛ n'olu b'o baro bɔ u bɛ mɛlɛkɛw ka o kuma lamɛn n'u ye mɛlɛkɛw ka o kuma in lamɛn o bɛ se ka kɛ ko min bɛ kɛ san kɔnɔ wala o bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ ka lahalaya ye olu bɛ sin k'o ta o tiɲɛ kelen in min bɛ sanfɛ n'o y'a mɛn o b'a di dugumataw ma fo ka jigin duguma bon mɛlɛkɛw mana bɔ o kalama ala ka kow don n'a ye ala diya u ka kuma min mɛn ka sɔrɔ mɛlɛkɛw ma bɔ a kalama o b'o mɛn n'a ma ala diya n'a y'a sɔrɔ minnu si banna Allah subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛw labɔ a kalama mɛlɛkɛw fana bɛ dolow ta sankolo la k'o kɛ k'u keru k'u bɛɛ jeni k'u faga ka jigin walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin Allah subhanahu wa ta'ala ko an ye sankolo an y'a la bɛn k'a cɛ ɲɛ ni dolow ye o kolo o dolo kelen ninnu fɛnɛ an y'a kɛ gɔngɔrɔla kɛrufɛn ye kana sɛtanɛw ye donc i bɛ dolo min jigintɔla ye a bɛ ka jinɛw de kari-kari ka jigin maa ka saya tɛ maa ka ɲɛnamaya tɛ n'o faamuyara adamaden i bɛ ko caman dɔn izan tile fɛnɛ la n'a nɔrɔ tiɲɛna kalo n'a nɔrɔ tiɲɛna ka bɛn ni maa min ka saya ye wali ka bɛn ni maa min ka bangeli ye a kana k'a tigilamɔgɔ kɔnɔ ko karisa ka bangeli de y'a to surɔ kalo nɔrɔ tiɲɛna wali karisa ka bangeli de y'a to bi sɔgɔmada in na tile nɔrɔ tiɲɛna ayi ninnu bɛ kɛ kun dɔ de kosɔn a bɛ message dɔ de yira an na a bɛ fɛn dɔ de passer an ma walasa a hakili ka se k'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ni a ma kɛ ale den ka saya kosɔn a y'a bange a tɛ kɛ maa ka saya kosɔn a tɛ kɛ maa ka ɲɛnamaya kosɔn o de la kunfɛ ko minnu caman bɛ an bolo ka d'a kan n'i y'i sigi ka radio dɔw lamɛn bi n'i y'i sigi ka télévision dɔw lamɛn bi fa bɛ don i la dɛ fa bɛ don i la dɛ ka d'a kan o bɛ na ni kuma modèle dɔw ye u don ka teli maa min ma limaniya don ka teli hakili la araba den o ka jiri bɛ yen ntɛnɛn den e ka yiri bɛ yen e ka saraka bɛ yen tarata den e ka yiri bɛ yen e ka saraka bɛ yen awa n'i ka don yiri jɛ i b'a sɔrɔ solution wɛrɛ b'u bolo min bɛ se k'i kisi olu kɔni kuma o kuma solution de b'u bolo nka nin bɛ kɛ kun jumɛn de la ni an m'an ka diinɛ kalan an m'an ka diinɛ faamuya o dɔw la dɔw b'a fɔ ko n'i taara muso ɲini n'i bɛ fɛ ka taa muso ɲini a faso la n'i bɛ fɛ k'a dɔn
ko muso min don ni muso ɲuman don wali n'a bɛ sigi wali n'a tɛ sigi u bɛ a fɔ k'i ka kulu Alahu kala siɲɛ hakɛ dɔ wali ka kulu a'udhu birabbil falaq kala siɲɛ hakɛ dɔ n'i taara i mana na so kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ muso in tɛ ka n'o muso in furu dɛ yaalakɛla don a tɛ sigi mɔgɔw bɛ baara kɛ ni nin halisa ko kana furu yaalakɛla don a tɛ sigi bon n'i ye i ka o kalan ninnu kɛ n'i taara n'i y'a sɔrɔ muso min n'a bɛ yen nɔ i y'a sɔrɔ yen nɔ a jɔlen don a bɛ k'a kɔnɔbara kɛrɛ siɲɛ o kɔrɔ ko muso min don k'a bɛ den wolo a dɔw bɛ yen o bɛ muso jateminɛ a sen de ma fɔlɔ n'a bɛ tagama ni muso bɛ tagama ko muso o muso n'a bɛ tagama n'a sen bɛ kɛ tan ka kɛ tan k'o kɔrɔ ko ka n'o muso furu n'i y'a furu ko hɛrɛ fɛn fɛn b'i ka du kɔnɔ a b'a bɛ cɛ ka bɔ maaw bɛ baara kɛ ni nin fɛn ninnu ye alors que diinɛ la tereda a man ɲi bon k'i ka muso de jateminɛ ni min bɛ tagama n'a sen bɛ don de kɔnɔna la a bɛ kɛ tan n'a bɛ tagama sen bɛ don ta kɔnɔna la o kɔrɔ ko muso kɔni ko ni hɛrɛ de bɛ na bon ninnu bɛɛ jate fuw ye ni mɔgɔw bɛ baara kɛ n'a ye jate minnu n'u bɛ maa sama k'i bila filanikafoya la jate minnu n'u bɛ maa sama k'i kɛ danayabali yɛrɛ ye Ala ka ko la a laban na i bɛ maa dɔw kɛ fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o t'o ye o de la ni mɔgɔ caman nana banabagatɔ kan n'u y'a ye banabagatɔ ko a tagama cogo k'a surunyara wali sen kelen janyara ni kelen ye u b'a fɔ ko sisan kɔni k'a ka ko banna a si de banna sisan a bɛ sa hali a tɛmɛ bon ninnu ye tamasiyɛnw ye mɔgɔ man k'a fɔ ko i bɛ baara kɛ ni fɛn ye ni Ala ma fɛn min yira i la hakilina ko tɛ adamadenya ko ye diinɛ ko ɲɛ dalilu bɛ fɛn minnu na an bɛ baara kɛ n'olu ye Ala tɛ nin ko dɔw kɛ gansan Ala ye nin dabɔ a kama k'a kɛ Alakira ka wagati sallallahu alaihi wasallam pour que ka nin hakilina jugu in de tiɲɛ ka bɔ maaw hakili la o b'a yira ko hakilina jugu ninnu a ma daminɛ anw ka wagati dɔrɔn na dɛ kabini fɔlɔ a tun bɛ yen mais diinɛ de bɛna k'a caman minɛ k'a tiɲɛ ka bɔ yen adamaden da Ala la i ka hɛrɛ jigi i nata da Ala kan i kana tere juguya wali tereya i kana o don kow la dɔw filɛ nin n'u bɔra u ka so kɔnɔ u ka moriw b'a f'u ɲɛna ni kɔni bɔra ni i ka yeta fɔlɔ kɔni kɛra muso de ni muso de kɔni ɲɔgɔn kunbɛn o don tɛ diya i la u bɛ da la dɛ f'i ka tila ka segin ka don tuguni f'i ni cɛ de ka bɛn ayiwa jija de yɛrɛ kana tɛmɛ i kan dɛ sinon u b'i bila baarayɔrɔ la dɛ dɔw bɛ segin ka bɔ n'u ni muso bɛnna u bɛ tila ka segin ka don n'u ni muso bɛnna u bɛ tila ka segin ka don hali dɔw bɔtɔ n'u talonna gabakurunin na u ka morikɛ u b'a ɲininka ko n talonna gabakurun dɔ la saraka jumɛn b'a la balimaw an ka sabali adamaden ka hɛrɛ k'i yɛrɛ kan fɛn min bɛ maa kisi o ye ka Ala dɔn i k'i ɲɛsin Ala ma nka anw ko bi bi in na ko fɔ an ka ko de kɛ ko minnu bɛ don an ni Ala yɛrɛ cɛ o tɛ k'i yɛrɛ bɔ Ala bolo ne y'i yɛrɛ bɔ Ala bolo i bɛ t'i yɛrɛ di jɔn ma ni Ala m'e tanga ni Ala m'e kɔlɔsi jɔn bɛ se k'i kɔlɔsi mɔgɔ si izan Alakira ko sallallahu alaihi wasallam fa iza ra'aytum minha shay'a n'aw ye yeli kɛ tile nɔrɔ tiɲɛni na ko ɲɛla wali kalo nɔrɔ tiɲɛni n'a ye ninnu ye dɔrɔn Alakira ko an ka mun kɛ fasallu aw ye seli a ye girin ka taga seli la bon a bɛ se ka kɛ an tɛna se ka fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ ka seli o nka e bɛ se ka seli i ka so kɔnɔ n'i ye ninnu ye i bɛ seli i ka so kɔnɔ nka jamana dɔw ani laada dɔw la n'olu y'a ye u bɛ bɔti kolon de ta n y'a ye Bamakɔ kɔnɔ yan n'a nana mɔgɔw bɛ bɔti koloni ni fɛn koloniw de ta ka gosi ko jakuma ye kalo minɛ a kɛ Ala ye a k'a bila donc u bɛ taga
carré kɔnɔnaw la u bɛ gosili kɛ nin tɛ solution ye ninnu ye laada kɔrɔw ye ninnu ye baara kɔrɔw ye nka tiɲɛw tɛ dɛ ala bɛ ka signalement de d'an ma ala kotaw mana caya ɲangataw solution parce que ala tɛ maaw minɛ kana ni ɲangata ye k'a jigiya aw kan dɔrɔn ka sɔrɔ a tɛ signalement di aw ma ala t'o kɛ ala kɛra ka mantonw ala y'u bonya n'a bɛ nin minɛ fɔlɔ a bɛ na ni tamasiyɛn de ye n'i m'o faamuya min b'a kɔfɛ i b'a dɔn donc ala subhanahu wa ta'ala bɛ tamasiyɛnw de bila n'i ye kalo nɔrɔ tiɲɛni i ye tile nɔrɔ tiɲɛni o b'a yira ko adamadenw dama tɛmɛna ala kota la o b'a yira ko dantɛmɛ donna ala kotali la n'o nana ni nin kɛra sisan mun de kan ka kɛ ala kɛra ko fasallu aw ye don seli la seli ye mun ye ala bato tɛ donc n'an donna seli la nin gɛlɛya min bɛ yen ani ala bɛ fɛ ka ɲangata min jigin seli de bɛ se ka a ta ka bɔ an kan o de la a bɛ hadisa kɔnɔ kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden kun kɛra iza hazabahu amrun faza ila sola ni ko ko girinyara kan a bɛ girin ka da fɛn min kan o ye seli de a bɛ girin ka da fɛn min kan o ye seli ye seli tɛ kodenni ye o de la ala kɛra ye solution damadɔ fɔ an ɲɛna a ye solution saba ɲɔgɔnna de fɔ sabanan bɛ hadisa wɛrɛ la o tɛ nin hadisa in ye mais fila de bɛ nin hadisa in na a ko fasallu aw ye seli wadu'ullaha aw ye ala wele o kɔrɔ aw ye duwawu caya mɔgɔ kana fɔ ko bi ma ne bila ala wele la dɛ o ko wagati o wagati ka ɲi ne ye nin wagati ninnu bɛɛ lajɛlen dabɔ a kama ka duwawu kɛ ka seli kɛ ka ala bato kɛ nka halisa ne ka problème ma se ka wuli dɛ o kana to k'i bɛ duwawu dabila ala kira ko sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil a ko ala tɛ wuli k'aw dɔ la kelen ka duwawu jaabi en tant que n'a tigi ma kɔrɔtɔ ni pressera ka duwawu dabila o ye kow jɔlen ye duwawu ye ala bato de ye e kana kɛ dɔrɔn k'e bɛ min ɲini ko f'e ko o de ye k'o de ye tamasiyɛn k'a fɔ k'e ka duwawu minɛna e ye jɔn de ye i bɛ ka ala deli ala bɛ jaabili kɛ cogo dɔn o de la Umar ibn Khattab a tun bɛ kuma dɔ fɔ nin na kuma ɲumanba n'a ye duwawu kɛ a b'a fɔ ko ala ye ne bila ko n ka duwawu de kɛ a bɛ jaabi cogo min o tɛ ne ka sira ye o y'ale de ka baara ye ne ka baara ye mun ye n ka duwawu kɛ mais anw ko k'an ka duwawu kɛ ko fɔ ala ka tila k'a yira an na k'o bɛ dilan cogo min e k'i ka baara kɛ e tɛ se ka ala ka baara yira la ala bɛ min kɛ a b'o dɔn e ka duwawu kɛ dɔrɔn n'i dalen don a la k'a fɔ ko n'i ye duwawu kɛ a bɛ nɔgɔya o la jigilatigɛ tɛ na i la k'a fɔ ko bi m'an bila duwawu la e bɛ duwawu o duwawu kɛ ala ko a jaabilen don n'i dalen don ala la e bɛ se ka fɛntigi ni mɔgɔ jumɛn wele k'i dalen don a tigilamɔgɔ dalakan na k'a bɛ kuma dɔ fɔ i ɲɛna k'i bɛ tila ka t'i sigi ka siga o la ayi i tɛ sigi a la ala ko ud'uni astajib lakum aw ye wele n bɛ aw jaabi bon madama ne kɔni bɛ duwawu la i jaabilen don i jaabilen don nka jaabi cogo tɛ kɛ i n'a fɔ a ka di e ye cogo min i ye min wele a b'a dɔn e bɛ k'a wele kun min na hɛrɛ don i ma bɔnɛ don i ma i t'a dɔn a kan ka na wagati min na e t'o dɔn bon ala ka kow ye kabako kow ye a dɔw ye jumɛn ye kuma dɔw la maaw bɛ don problème gɛlɛnw kɔnɔ u bɛ n'a fɔ ko karisa ko nin hamina ko in bɛ na dɛ i tɛ duwawu kɛ n ye i b'a ye yɛrɛ bɛ duwawu k'a tigi ye fo ala b'a nɔgɔya nka o b'a sɔrɔ problème dɔ bɛ e yɛrɛ ka san joli joli i bɛ ka ala wele a tɛ ka nɔgɔya o ye ala ka hikimaw ye i mana kɛ cogo o cogo n'i ye jɔn ye ala b'i kɛɲɛ ko dɔ la i tɛ se ala b'i kɛɲɛ a b'a yirila i ye jɔn de ye i tɛ se o tɛ anw kelen ye dɛ ala kelen don ka limiti bila bɛɛ la hali cidenw u ye ala deli fɛn na a ma d'u ma o kana e fɛnɛ tɔɔrɔ k'a fɔ ko e bɛ ka ala deli k'a m'a kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka
e afancini aka kanda ala ya kanda wa ala kanda nabillahi nuh alayhi salam aya nyini ala fe ala ka den toyi aya toyi wa ama toyi ala kra ye fendama do nyini allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko muhammad benin nin kiye ngani ten kiye ayya fadilika nafigu ka kula ala ko istaghfir lahum ibi ka sugandilila ya fadili uye aw la tastaghfir lahum wali kana ya fadili wa in tastaghfir lahum 70 marra hal ni ala ya fadili ko shiye bi wolom langa ya fante ya fa izen mo kana jigilatige ka fombe ka duwa ke ate ka jabi e ka jonte ala yu ete ala force wu ala ba sago de la ne ako ke koninga ke e ka ke ale be min ke abodo izen ako nanye ni na nyona we fen folo folo anga munge anga seli flana wadu allah anga ala wele hatta yankashifa ma bikum anga to ala wele la fo problème min banka akawuli Cheikh Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala akoni kumai abeke koro damado ye akoro folo folo o koro de anga ala wele fo kata ko imbo anka yaye akoro de anga ala wele fo kata ko imbo anka ako akoro de tuguni anga Allah subhanahu wa ta'ala wele ala ka ko imbo anka izen nina nyogona wala adama den nimba yira ka fo nafa belebele bani joro belebele babe sella ni seli sera ka kle noro tieni ka segi a kechogola kalo noro tieni ka segi a kechogola ni duwa sera ka ninge e ka problème jumen be jiya kono komi be geleya ka se kle ka kuma e ka problème jumen be jiya kono komi be geleya ka se hali kalo ka noro tieni ayi izen asababu keramuye seli ani duwawu kacaya hadisa doina alakrako sallallahu alaihi wasallam wa tasaddaqu aw yasrakatibo aw yasrakatibo mo ni problème be na gelera e jija ni fen sabala seli ke ikabaraye ika duwawu caya ika klaka sarakati bochaya ni fin saba nunun te tugu problème na nunun te tugu balawula no balawu te segi nunun te tugu mashibala no mashiba ni ala ta ko falenga ke here izen duwawu nafa belbele bade bala bal ni dine re ko be jetemne mundo duwawu do da duwawu do mo kana jon duwawu la ijija ofe oko mo ni ala ye duwawu de koni nyeshi e makaude noya yi okoro ko ala ya ka sonin clé de dima parce que sorobe keni duwawu de ndeli mbison ni ala ye deli noya yi okoro ka be fe ka fen fe dima abe fe ko de dima sinon ni ala masira dale jon iteseo iteseda enye bala subhanallahi wa bihamdihi aka galama aman gelan goy mais adjatem nek le kono mo be se ga foke adjatem nek le kono mo be se ga hali chien tam klebe boka bi subhanallahi niya fo ni selite selimana baytame muna ala masra dayli kadaka ala ka jondo ko ne ba don wakati mi ni ala be feka ne kofo o ko e bo don chogodi ako wakati min ne be ka ala kofo o ya ira ko ala be fe kan kofo aya kofo li blancono wala sanga kofo afane ben kofo ni ala be fe ki son duwaw mi abe fe ka sonin fe min dima ala ire de bo duwaw bla yi hakille iba dile abe soro ki son ni ala ma ke itesi ize ni ala duwaw no ya momi na eseli no ya momi ay clé fladima clé munum be se ka fembe daele od la la ko kaka gele betesi aka gele da betesi ni farla seli duru nunu
katagama kana nunu seli misri la wallahi mogo be falla seli duru seli misri la tigla mogo ka sigi ka hakili tige wallahi hal na ya soro jiyan nafulu be donindo negeso de kono ka datugu ka fo ka te daile ta I hakili sigi I garzige be sima fura fo itala abe sima Allah subhanahu wa ta'ala ye garanti min di seli ye garzige garanti belbele bado ye ni be seli koni yakli sigi abena de hal na be bo fara de chema abena kada ka garzige konye adama denga fere tese ka ke wallahi ba ya ala be kabako dowke mimba to mo be se ka dankola olu dow yi jume bama ibe bama soro na be ji kono abe sigi umne wali munu mena mijidala abu umne kudum me bama be sogo kene nyimi sogo be bala anyina ayre tese ka sogo bo anyina alaka kabako la jede bama be ti da kenema aba da waga o sogo shumunu ba nyina nu kelendo ka bama toro na te so ku bo nyina kono do be ulu fene be no be tagama bama nenga kado bama da kono adda waga lendo ube soginin ke o sogo shununu na ka bama nyimbe mene ka je kuma do la halu be bama ere tama ube bama ere nyiwo so abe digi bama la ngate se ku nyimi parce que amago de bula ube sogo shununu be takabo bama da kono u garzige do u nana bofo bama nyiwo fulani nyogonche kataka bama masekudu garzige ko ferete donia kote fanga kote mbese kolate ndese kolate ni ala ya nyeshima abena mashite se ki jwani srache awana ko kita soro jiya ko be ka wallahi ka haram ita soro jiya ko be ka de ko utaranin tay wallahi yem magosa itate iyere lafiya fe min di tay ita soro fe o fe itay isigi basoro raka famiyal damma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.